Mga kamami, magluto tag pork with chop suey. Naatay 1/2 kilo of pork. Ato nihing hiwa-hiwaon ang atong pork para atong mahugasan og tarong. Naghiwa kog onion, naghiwa ko og garlic. Akong gihugasan ang chop suey nga gulay. Akong gihugasan tarong ang pork. Ug akong i-marinate ang pork. Butangan akong soy sauce, black pepper. Ug akong i-marinate for 10 minutes. Ug mag-init ko og butter. Ilunod na ko ang garlic, sunod ang onion, ukay-ukayon nato. Ilunod na to ang pork. Ug takoban na to for 10 minutes. Ug butangan na to og soy sauce ang pork. Butangan na to og black pepper nga durog. Atong kayon tabunan na to for 10 minutes ug atong butangan og 1 cup of water. Tabunan na to for 5 minutes. Ibutang na to ang gulay na chop suey. Atong butangan og oyster sauce 2 tablespoon. Ug atong butang og asin. Mag-add tag balik og tubig 1 cup. Atong tabunan for 5 minutes. Atong butang og patis 2 tablespoon patis. Ug atong tilawan og luto na atong recipe.